Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan kami channel Guru Al-Banjari. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memukul terbang dua atau wedoan. Tapi sebelumnya kita harus menghafalkan dulu ya. Ayo, monggo disimak. Catatan lagi ya, catatan yang terbang dua mohon dicatat lagi, sekalian menyimak teori yang saya sampaikan. Ini teori terbang dua atau wedoan ya. Kalau zaman dahulu masa kecil saya waktu belajar ini terbang nganai ya. Karena nganai bahasanya kurang gimana gitu ya, kurang enak didengar, jadi saya pakai terbang dua atau terbang wedoan. Terbang wedoan ini tidak ada ketukan yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh apa ya? Tidak ada perubahan tabuhan yang ekstrim, semuanya sama. Ketukannya itu jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat, dung 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 tek, tek dung tek tek. Yang tengah juga sama, dung 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 dung, dung dung tek tek. Bawah juga sama, tek tek dung tek, tek dung tek tek loh. Jadi jiro lupat, jiro lupat itu. Nanti perbedaannya hanya di ujung-ujung saja sama di awal ini. Langsung praktek karena ini lebih mudah daripada terbang satu tadi ya. Langsung saya 1 sampai 5. Tidak saya ulang-ulang karena ini sangat mudah. Dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, tek 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 tek, tek dung dung dung, dung 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 dung, dung dung tek tek, tek tek dung tek, tek 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 tek, tek tek dung tek, tek dung tek, tek 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 tek, tek 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 tek, tek tek dung tek, tek dung tek tek, tek tek dung tek, tek dung dung tek, tek tek dung tek, tek dung. Loh. Jadi ketukannya sama, cuman merubah tek sama dung saja. Tek 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 tek, tek dung dung, tek dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, loh sama semua. Cuman merubah tek dungnya saja. Jadi jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat gitu ketukannya. Saya ulangi lagi. Dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, dung 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 tek, tek dung tek tek, tek 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 tek, tek dung dung dung, dung 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 dung, dung dung tek tek, tek tek dung tek, tek 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 tek, tek tek dung tek, tek dung tek, tek 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 tek, tek 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 tek, tek tek dung tek, tek dung tek tek, tek tek dung tek, tek dung dung tek, tek tek dung tek, tek dung. Sangat mudah ya. Ya alhamdulillah, itu tadi teori secara hafalan ya. Jika kita hafal, kita harus langsung praktek. Sekali lagi megangnya terbang, ecek-eceknya ini kecernya di dalam. Kita praktek nomor 1 sampai nomor 5 ya, tanpa berhenti. Kecuali nomor 3 ke nomor 4 itu ada berhenti. Coba nomor 1 sampai 5. 1 2 3.
Jadi sangat mudah. Kalau memang belum paham, diputar berulang-ulang, insya Allah cepat ya. Karena sebenarnya terbangan itu sangat mudah, tinggal keseriusan kita, semangat kita untuk bisa ya. Kalau kita semangat, insya Allah cepat ya. Yang penting kita selalu gembira, bahagia, dan senang. Apapun yang kita senangi, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih atas dukungan Anda semua karena mengunjungi akun kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sebarkan di Facebook Anda, di WA Anda, silakan ya. Saya berterima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa membalas dengan ucapan jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.